Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в посольство Республики Индия в Российской Федерации. Позвольте вам представить директора культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве, доктора Ушу Радхакришна. सभी का हार्दिक स्वागत। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव अमृत महोत्सव में आप सबका स्वागत है। Здравствуйте. Мы приветствуем всех вас. Мы рады вас видеть на мероприятии, посвященном открытию празднования 75-летия независимости Индии, Амрит Махотсав. यह वास्तव में भारत और दुनिया भर में उसके दोस्तों से इन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है, एक क्षण है जो हम सब बहुत ही दिल से मनाना चाह रहे हैं। अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि हम उन लोगों की जो तपस्या और बलिदान है उसको हम याद करते हुए हम अपने दिल में जाने कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के जो अस्तित्व हैं और उनके लाभ हैं उसका आनंद हम सब ले रहे हैं। Это очень важный повод, очень важный праздник для всей Индии, а также для друзей Индии по всему миру. Премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно провел инаугурацию торжеств в Индии. В своем обращении он отметил, мы должны чтить память о тех мужчинах и женщинах, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе за независимость. Благодаря им сегодня мы наслаждаемся плодами их усилий. Будучи крупнейшей демократией мира, мы осознаем ее преимущества, которые она нам дарит. भारत के राजदूत रूस में His Excellency Shri D.B. Venkatesh Verma, and under his leadership and dynamic guidance, we are very happy today to start the celebrations of the 75th anniversary of Indian independence. These programs will not only include art and culture, but will also have conferences, discussions, interactions with various people from different fields. Господин посол Индии в России, его превосходительство Венкатеш Варма, и мы под его энергичным руководством открываем сегодня годовое празднование, которое будет включать в себя различные мероприятия, конференции, дискуссии, интерактивные сессии, а также мероприятия, посвященные искусству и культуре. भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इस विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित की गई थी और वो 2 भाषाओं में थी, अंग्रेज़ी और हिंदी। आज हम उनके कुछ जो अवॉर्डीज़ हैं, प्राइज़ विनर्स हैं, उनको हम अवार्ड्स प्रस्तुत करेंगे। कुछ लोग तो बाहर से भी एप्लीकेशंस भेजे थे, जिसमें कुछ लोग विनर्स भी हैं जो कज़ान से हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से हैं, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे कुछ विनर्स वहाँ से भी हैं। А также культурный центр имени Джавахарлала Неру провел конкурс эссе, посвященный теме борьбе за независимость Индии. И сегодня мы объявим победителей и вручим призы. Также среди победителей есть участники, которые не из Москвы, участники из Казани, из Санкт-Петербурга и так далее. Они, к сожалению, не смогут приехать, но призы все равно получат. I'm happy to introduce today Vidwan Arun Dubeji, our new vocal music teacher who has just arrived from India. And along with him, we will present many dynamic and very talented artists of Moscow. We will have some classical music, classical dance, Bollywood dance, and भारत के प्रति प्रेम की भावनाएं जगाने वाले कुछ बहुत ही लोकप्रिय बॉलीवुड के गाने भी प्रस्तुत किए जाएंगे.
एंड आई एम श्योर आप सब इसका बहुत बहुत आनंद लेंगे. Мы также рады будем представить вам нашего нового преподавателя вокальной музыки. Это господин Арун Дубей. Он только что приехал из Индии. И вместе с ним сегодня для вас выступит много динамичных и ярких российских и индийских артистов из города Москвы. И они представят вашему вниманию классические танцы и классическую музыку, а также музыку и танцы в стиле Болливуд, а также многие любимые песни индийского кино. मैं मिस यूलिया को अनुरोध करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम को संचालित करें और आप सब लोगों को हर आइटम का कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे और इस कार्यक्रम को सफलता से आगे बढ़ाएं. Я уверена, вы получите удовольствие от выступлений. Спасибо, госпожа директор. Уважаемые дамы и господа, позвольте предоставить слово послу Индии в России, его превосходительству господину Венкатешу Варме. Namaskar. DCM, Ushaji, from the Indian community, we have all our elders who have come to bless this occasion, our friends from the Russian side, Indologists, friends of India in Moscow. A warm welcome to all of you to this very special event. And they say that a journey of 1,000 miles begins with the first step. And this is indeed the first event that we are organizing as part of the worldwide program that will be held during the course of the next 3 years, called Amrit Mahotsav, to celebrate the 75th year anniversary of India's independence. This was formally launched by our Prime Minister a couple of days ago with a very fervent and a very moving appeal for all of us to reflect on the significance of our independence, our significance of the 75th anniversary of our independence. And I would urge all of you to take some time to listen to his speech on that occasion. It is there on our Twitter account. It is there on our website. To imbibe the essential spirit with which we are approaching this. Now, India becoming independent was one of the great events of the last century, because of the nature of our freedom struggle, the number of people who gained freedom and independence, and the impact that it had on the wider world. India became independent, but our independence struggle was the inspiration for the independence of millions and millions of people across the world in more than possibly 100 countries as they exist today. So this was an event of great significance. But we should see this not just as significance in a political or a historical sense, but we should see its significance in a sort of sense that is understood and felt by people. Finally, it was an independence of the people, where people took onto themselves, into their hands, the fate of the country and the fate of themselves as we envisage ourselves as a free people amongst the community of nations. India 75, of course, is the focus of the program. But India at 75 is only a step in our motherland's journey, which is more than several thousand years old. But we are extremely well positioned now
to realize the true spiritual strength, richness of our country, what is called Bharat, and the significance that it has for the contemporary world. So it is also for us an occasion to have a dialogue between us and our past, to bring forth, to once again blossom, to bloom in the course of these celebrations. But secondly, it is also an occasion for us to envisage our future, the future for our children, what we want our country to be. So it brings together several strands, and these will be reflected in the nature of the programs that we will do during the course of these 3 years in India particularly, but also in various parts of the world. But let me also add a dimension that refers to the Russian Federation. The 75 years of India's independence have also been, coincidentally, a period of great friendship between the Russian people and India. And we should not forget that at a time when we had considerable difficulties, considerable needs, when we were developing our economy, we were developing our defense and the people-to-people contacts, Russia stood by us in very difficult times. But that is true of also the fact that India has stood by Russia through various decades. And I think this bond is a bond that we all cherish and we all need to celebrate as we celebrate simultaneously India at 75. Ushaji will be actively involved with this. The JNCC will be a nodal point for many of these activities. The embassy will be actively involved with this. But we would also like to reach out to say that this is not just an embassy function. This is an event, this is a program that belongs to all of us. So I would very much request all of you to come up with ideas, to contribute, to build new bridges of friendship, especially with our Russian friends, and let us take their opinion also of how we can organize common events, common programs, also taking into account that this is a very good occasion also to get our young generation, both Indian side and Russian side, interested in what is India, what is India's independence, what is India's independence at 75. So involvement of schools, not just our Indian school, embassy school, but also schools where there is interest and there is already contacts with our Russian friends. Thirdly, I think we should also take the message from Moscow to different parts of Russia. Russia is a big country, but I think there is absolutely no doubt that if we were to organize events in various regions, the response, I can guarantee, will be very, very positive. You know, we are all witness to the extremely good positive resonance we get on International Yoga Day, for instance. And that is now a very well-established tradition. Everybody looks forward to the Yoga Day every year. It's become like a, one of the dates in the calendar. Like you look forward to Diwali or to International Yoga Day also is looked after. So in taking this thing forward, we would like to have your support, the support of the Indian community here, our Russian friends, all the institutions, the universities, the business community. And we want to have some innovative ideas. So we'll be open to doing this. Please feel free to drop in, share it with Ushaji, share it with our people in the embassy. We want this to be a collective effort.
Lastly, I think we should also use this occasion to remember for those who are not with us, especially from the Indian community who have lived long years in Moscow and have kept the flame of friendship alive over decades. So I think at some stage in the future we should also have an event that will remember the contributions made by various Indian and Russian scholars to India at 75. At the end of the 3 years, I think we should all emerge refreshed, re-energized, with a strong grounding in our principles, in our, but also with a positive message for the world. And I'm sure that there will be a whole series of programs coming up. We will put up a calendar of events on our website. We'll create a new link on our website, India at 75 Mahotsav events. And we'll also keep a small link as a suggestion box. So you're most welcome to drop in suggestions. Maybe we can't do everything that everybody suggests, but let us find ways of doing this, in Moscow, in various parts of the world, in Russia. I would also like to thank some of the NGOs who work. Rameshwarji is the Disha channel is, so please help us spread the message. It is very important. More and more people should know that this is not just a date. This is a process of celebration, and in this process of celebration, everybody is welcome. So, with those words, I would like to say I'm very happy to be here. It's we can see that slowly after the COVID, slowly is coming down. JNCC is getting more and more active in physical meetings. You were active on the video format, and I'm very happy that some new people have come from India to give us more strength. तो आपका स्वागत है मॉस्को में. But let me end like we should all be careful, continue to be careful on this thing. My confidence comes from the fact that I've taken Sputnik vaccine and I'm feeling very well. So, that is my experience. But thank you very much for all of you to come here, and we wish you all success. Дамы и господа, как мы говорили, мы проводили конкурс эссе. И сейчас мы попросим господина посла, а также заместителя директора культурного центра имени Джавахарлала Неру, господина Радж Кумара, провести церемонию вручения призов победителям конкурса эссе, которое, как уже звучало, прошло на тему «Борьба за независимость Индии». У нас конкурсанты могли писать эссе или на хинди, или на английском языках. И мы начнем с номинации «Эссе на языке хинди». В этой номинации первое место, первый приз получает студентка Российского государственного гуманитарного университета Софья Киселева, город Москва. Просим Софью подняться на сцену. Well, congratulations. This is your first prize. Спасибо большое, Софья. Второе место заняла студентка Российского государственного гуманитарного университета Валерия Цабина, город Москва. Пожалуйста. Простите, Валерия Цабина, студентка Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Поздравляем. Третье место в номинации «Эссе на языке хинди» заняла
студентка Российского государственного гуманитарного университета Амина Мухамедханова. Пожалуйста. आपका बधाई हो। Спасибо большое. Также в этой категории у нас есть обладатели утешительных призов, и один из них присутствует здесь сегодня. Это студентка Высшей школы экономики Мария Еременко. Спасибо большое. Также победители в категории эссе на английском языке. Первый приз получает Григорий Решетников, Высшая школа экономики. Его сейчас нет с нами сегодня в этом зале. Второй приз получает Чинмайя Парик, Казанский федеральный университет, город Казань. Также не приехал наш победитель, но приз он обязательно получит. И третье место в этой категории получает учащаяся школы при посольстве Индии в Москве госпожа Авиши Дас. Пожалуйста. Congratulations. Well done. Спасибо большое. Поздравляем еще раз всех победителей. Благодарим за участие в этом замечательном конкурсе. Спасибо, господин посол, спасибо, господин Раджкумар. Уважаемые дамы и господа, да, наша радостная новость еще и в том, что у нас новый преподаватель вокальной музыки, индийской классической. Он приехал только что из Индии, буквально на днях, господин Арун Дубей. И сегодня он исполнит для вас очень красивую композицию, которая воспевает великолепие Индии, красоту ее культуры, музыки и природы. Встречайте, господин Арун Дубей. नमस्कार, मैं अरुण दुबे। राग वृंदावनी सारंग हमारे इंडियन म्यूजिक में इस समय के हिसाब से गायन होता है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। एक 2-4 लाइनें हैं हमारे देश के लिए। 100 रागनियों से सजा भारत अनोखा राग है।
सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है, भारत अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंजे हैं जो रागिनी, भारत के इस एक तारे पे गूंजे हैं जो रागिनी, सब मिल गाए एक धुन बनी, एक धुन बनी, एक धुन बनी, सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है, बहुरूप रंग है, भारत अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है, सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद। Thank you. Благодарим господина Арун Дубей, наш новый преподаватель индийской классической вокальной музыки в культурном центре имени Джавахарлала Неру. Уважаемые дамы и господа, сейчас вашему вниманию будет представлена композиция в индийском классическом стиле «Одисси». Ее исполнил для вас дуэт Надежда Фролова и Елена Тараканова. Они уже много лет посвятили изучению этого индийского классического стиля танца. И сегодня они исполнят для вас изящную и очень известную композицию «Ванде Матарам». Встречайте Надежду Фролову и Елену Тараканову. Композиция «Ванде Матарам». मलयज शीतला
वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं Браво! Спасибо большое. Надежда Фролова и Елена Тараканова. «Ванде Матерам» в индийском классическом стиле Азиси. Дамы и господа, следующий коллектив, который вы увидите, это удивительный коллектив. Это один из крупнейших ансамблей индийского танца в России. У ансамбля богатейший детский репертуар в стиле Болливуд, а также в стиле народных танцев и в классическом стиле Катхак. Сегодня для вас они исполнят танцевальную композицию под популярные песни из индийских кинофильмов. Встречайте их. नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Браво! Ансамбль «Лила Прем Микс», руководитель Татьяна Кличникова. Сейчас, дорогие друзья, мы представим вам замечательных 4 исполнителей индийских болливудских песен. Они исполнят популярные, знаменитые, всеми любимые композиции. Их имена — Ильмар Раджсур, Канта Деви, Суприя Гупта и Кумар Веланги. И я отдаю сцену им, они будут выступать нашим песенным блоком. Встречайте. Как фон включите, я хотел бы кое-что сказать немножко. Yeah, hello everyone. Thanks for your inviting. मुझे आज बहुत महसूस फील हो रहा है क्योंकि as you know I'm non-Indian but all my life I sing in Hindi. And today I would like to thank all of you for your invitation to be a part of this nice function event. Congratulations to all of you. As Bhushaji once said, ki India loves you, but I always love India too, all my life. Bhushaji, thanks special for you, for your attitude, for your excellent work. And this is a song for all of you. Thank you. प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान
प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम सबसे प्यारे सुबह तेरी सबसे रंगीन तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम छोड़ कर तेरे ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम फिर भी है यही तमन्ना तेरी ज़र्रों की कसम हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान तू ही मेरी Thank you. Go to dear. Isma.
Спасибо большое, Эльмар Раджсур. Встречайте нашу следующую исполнительницу Канта Деви. आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने अपने देश की याद हम सबको आती है, लेकिन जब हम अपने देश और उसके लोगों से दूर बैठे होते हैं तो याद थोड़ी ज़्यादा आती है। आइए एक बार फिर अपने देश को याद करते हैं साथ मिलकर। न देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी यान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े ये रंग तेरा, जिस मुंह से निकल कर खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
Спасибо большое. Я прошу приветствовать нашу следующую исполнительницу, Суприя Гупта. नमस्कार। Благодарим Суприю Гупту. Дамы и господа, встречайте нашего следующего вокалиста Кумар Виланге.
की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ताजमहल है और बनाने, इतने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
ओ मेरा रंग दे बसंती छोला मेरा रंग दे, ओ मेरे रंग दे बसंती छोला, ओए रंग दे बसंती छोला माए, रंग दे बसंती छोला। ओ मेरा रंग दे बसंती छोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती छोला, ओए रंग दे बसंती छोला माए, रंग दे बसंती छोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार रहना नहीं मरता 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भोला मेरा रंग दे बसंती छोला। ओ मेरा रंग दे बसंती छोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती छोला, ओए रंग दे बसंती छोला माए, रंग दे बसंती छोला। जिस छोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस छोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती छोला, ओ मेरा रंग दे बसंती छोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती छोला, ओए रंग दे बसंती छोला माए, रंग दे बसंती छोला। ओ मेरा रंग दे बसंती छोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती छोला, ओए रंग दे बसंती छोला माए, रंग दे बसंती छोला। Thank you, thank you, thank you. For the next song, I would like to invite my colleagues, Supriya ji, Anta ji, Elmar. आजा आजा जिंद शाम यानी के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो, जय हो,
रख ले हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है, रख ले काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना, काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कब से हाँ कब से जो रब पे की है, कह दे हाँ कह दे अब आप चुकी है, कह दे। ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दोनों हीरे है क्या, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो 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 जय हो। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Благодарим наших артистов. Спасибо большое, дамы и господа. Официальная часть нашего мероприятия, посвященная 75-летию независимости Индии, а именно открытию празднований, подходит к своему завершению. И мы рады пригласить вас разделить с нами легкий индийский фуршет. Спасибо большое.